Bismillahirrahmanirrahim. Sumatera Utara tekun berkarya, hidup sejahtera, mulia, berbudaya. Agus Salim Nasution Mandailing University. Magnum Opus. Arahan dari pendiri UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution. Pihak Rektorat Dekanat Jurusan Program Studi, Staf Pengajar, Mahasiswa. Mahasiswi, Regenerative Generation, generasi Boomer, generasi X, generasi Milenial, Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta, UANM, Universitas Agus Salim Nasution Mandailing yang saya banggakan. Directorate, Dance, Department, Study Program, Teaching Staff, Students, Regenerative Generation, Boomer Generation, Generation Chris, Millennial Generation, Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta of ANMU, Agus Salim Nasution Mandailing University that I am proud of. Kisi-kisi materi Kuan Mat Kuliah Universitas Agus Salim Nasution Mandailing Electronic Teleconference. Untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing dengan misi abadi untuk perdamaian abadi dunia. 7 Mei tahun 1998 Masehi, hari Senin, untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari penjadwalan lini masa UANM KS Met Universitas Agus Salim Nasution Mandailing kuliah sepanjang masa Electronic Teleconference tahun 1998 Masehi ke saat ini tahun 2026, 972 tahun secara arus mudik dari kota Medan, reinkarnasi ilmu Asia ke wajah dunia internasional global bumi, berisi peradaban dengan amal jariah, ilmu yang bermanfaat sebagai tanggung jawab moral kita untuk generasi ke generasi mendatang, untuk perdamaian abadi dunia, khususnya untuk rakyat Provinsi Sumatera Utara. Seventh of March of year 2198 Monday, for the Governor of North Sumatra, from the timeline scheduling of Agus Salim Nasution Mandailing University, lecture throughout time, electronic teleconference, year 2998 AD to the present now, year 2026, 972 years through the homecoming blow from the city of Medan, the incarnation of Asian knowledge to the face of the global international world of deity, inheriting civilization with amal jariyah, beneficial knowledge, is our moral responsibility for future generation, for eternal peace, especially for the people of North Sumatra Province. Universitas Agus Salim Nasution Mandailing UANM, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, Jurusan Teknik Pertambangan, materi kuliah, Senin 7 Mei tahun 1998 Masehi, Agus Salim Nasution Mandailing University ANMU, the Faculty of Science and Technology, the Mining Engineering Department, lecture material. Monday, 7th of May of year 2998 AD. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 341K /MB1 /MB 2025
tentang pedoman teknis pelaksanaan, penyusunan evaluasi, dan persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia number 341/MB1/MEMB/2025 concerning technical guidelines for the preparation, evaluation, and approval of works plans and budgets in mineral and coal mining business activities. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, by the grace of God Almighty, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Minister of Energy and Mineral Resources of Republic of Indonesia. Lampiran 5 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 341/MB1/MEMB/2025 tanggal 14 Oktober tahun 2025 tentang pedoman teknis pelaksanaan, penyusunan evaluasi, dan persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, halaman 69. Appendix 5 Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources of Republic of Indonesia number 341/MB1/MEMB/2025 dash 14 of month October of year 2025 concerning technical guidelines for the preparation, evaluation, and approval of works plans and budgets in mineral and coal mining business activities, page 69. Format persetujuan RKAB rencana kerja dan anggaran biaya untuk pemegang IUP izin usaha pertambangan tahap kegiatan operasi produksi dan IUPK izin usaha pertambangan khusus tahap kegiatan operasi, halaman 69. Format of approval of works plan and budget for mining business permit holders in the production operation active stage and special mining business permit in the operation activity stage, page 69. Format penolakan 1. Persetujuan RKAB rencana kerja dan anggaran biaya, halaman 81. Rejection Format 1 Approval of works plan and budget, page 81. Number tanggal surat, letter date, it is all. Lampiran, attachment, 1 berkas, 1 file. Perihal penolakan 1 RKAB rencana kerja dan anggaran biaya IUP izin usaha pertambangan, IUPK izin usaha pertambangan khusus tahap kegiatan operasi produksi atau IUPK izin usaha pertambangan khusus sebagai kelanjutan operasi kontrak perjanjian PT CP Koperasi tahun. Rejection 1 of the works plan and budget for mining business permit, special mining business permit for the production operation stage or special mining business permit as a continuation of the operation contract agreement of limited liability companies, commanditaire pronostats, SEFI, cooperatives, it is all, year, it is all. Yang terhormat Direksi PT CP, Gedung, Jalan. Dear Directors of Limited Liability Company, Commanditaire Pronostat CP Building, it is all street, it is all. Berdasarkan hasil evaluasi atas dokumen serta perbaikan dokumen rencana kerja dan anggaran biaya RKAB tahun, PT CP Koperasi bersama ini kami sampaikan bahwa RKAB rencana kerja dan anggaran biaya dimaksud tidak dapat disetujui. Based on the result of the evaluation of the documents and improvements to the works plan and budget, RKAB in bahasa documents for the year it is all of the limited liability company CP Commanditaire Pronostat Cooperative it is all
we hereby convey that the works plan and budget cannot be approved. Selanjutnya, saudara dapat mengajukan kembali permohonan persetujuan RKP, rencana kerja dan anggaran biaya operasi produksi tahun setelah memperbaiki catatan hasil evaluasi. Next, you can resubmit the application for approval of the works plan and production operation cost budget for the year. It is all after correcting the evaluation result notes. Atas perhatian saudara, kami sampaikan terima kasih. We thank you for your attention. Nama jabatan, job title, tanda tangan dari sign. Tembusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Gubernur, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral, Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara, Direktur Penerimaan Mineral dan Batubara. CC Kopi Carbon, ***, Minister of Energy and Mineral Resources, Governor of It is All, Director General of Taxes, Ministry of Finance, Secretary of the Directorate General of Mineral and Coal, Director of Mineral Business Development, Director of Mineral and Coal Engineering and Environment, Director of Mineral and Coal Program Development, Director of Mineral and Coal Revenue. Keterangan substansi surat dapat disesuaikan sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan, coret yang tidak perlu. Notes, asterisk. The substance of the letter can be adjusted as needed. Asterisk as needed, cross out unnecessary information. Halaman 81, page 81. Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution, pendiri UAM, Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, the founder of ANMU, Agus Salim Nasution Mandailing University. Terima kasih. Thank you. Alhamdulillahirabbil alamin.